New Year, Papa. Happy New Year, Papa. Kamu, anak. Oh. May narinig na paputok. Paputok? Ano yan? Paputok? Maginaw. Oh, naka-jacket. Maginaw daw. Maginaw, Papa. Papa. Ay, ayan na si Tita Mia. Oo. Ibibili namin ng worker niya ngayon. Ay, thank you, thank you. Good morning! This man! may work si Tita Mia. Pasok ako. Ah. Kita na ako dito! One. Papa. Oh, 1 minute lang. Ate, para